Muy buenas gente, bienvenidos a un episodio más del Let's Play de The Witcher 2 Assassin of Kings. Continuamos exactamente donde lo dejamos en el episodio anterior. Íbamos a hablar con Deathmore porque ya nos hemos cargado al tipo este, al Vincent Trout, en uno de los combates más difíciles del acto 2. Y decir también que carga las texturas. Mira esa cara de Geralt sin textura. Es que no las carga, ¿eh? Ahora. ¿Ahí? ¿Que el cambio? Bien, vamos a hablar con Deathmore para recibir la recompensa por la misión de la teoría de los conspiradores, que ya la acabamos, que al derrotar a Vincent Trout ya nos la da por completada. Y ahora comentar unas cuantas cosas. Encontrar a los conspiradores y a Trout. I found Trot and a few other enthusiasts of the square coins. Did you learn who leads them? No. Any survivors? No. Oh, you might at least have spared Trot. I'm sure he had secrets. ¿Hay recompensa por las cabezas de los conspiradores? Any reward for the conspirators? Indeed. A nice round sum per head. Si le dice que no quiere monedas, se sorprende diciendo, ah, qué raro, tal, que un brujo no quiera monedas, no sé qué cuánto, y no te da nada. Así que el dinero nunca sobra. I could use the gold. How many were there? Vincent and 5 others. You killed 6 men. You and your kind should be isolated. The reward? Is yours. Here. Thanks. 300 oren, o sea, puta mierda. Puta mierda. Espera que se desarrollen los acontecimientos. Vale, nada. Ahora me parece que ya... Me parece que ahora ya... Bueno, en este capítulo lo vamos a hacer seguro. Vamos a atravesar la niebla. Pero antes vamos a hacer la misión del torneo. ¿Vale? La misión del torneo. Habla con Próximo para que te inscriban en el torneo. Los duelos se celebran durante el día. ¿No está de día? No. Tournaments. Now that's a Sí. Quiero participar en el torneo. Can we start the tourney? Duels take place from noon to dusk. You'll find me by the Vale, es cuando el tipo esté ahí, al lado de la arena. Así que vamos a editar. Decir que he encontrado, ahora mientras espero, decir que he encontrado algunos dislikes en mis vídeos de trolls, de una élite de trolls, que no sé por qué ha llegado aquí. A mí me da igual que den dislike a mis vídeos porque la verdad es que los voy a grabar igualmente. Pero, ahí viene Próximo. Los voy a grabar igualmente, pero claro, si alguno ve esto diría que diréis dislike a los vídeos y la razón. A mí me da igual que dé dislike, por mí como si hay 1000 dislikes. Que si hay 1000 dislikes, que haya 1000 razones para mejorar 1000 razones para mejorar los vídeos. No me decís nada, pues nada. tournaments. Now that's a pastime. Sí. Quiero participar en el torneo. Can we start the tourney? Ready? ¿Hay reglas? What are the rules? 2 adversaries fight until one of them yields. Vale. That's it. The loser is out of the tourney. Ready? ¿Quiénes son mis rivales? Who will I be fighting? Your opponents will be Gwydion, Rendag, and Boran. Interested to know who they are? Pues la verdad es que no, pero bueno. ¿Quién es ese tal Gwydion? Who's Gwydion? Gwydion. One of the top fencers in the Kedweni army. Es que me lo voy a cargar dos. ¿Quién es Rendang? Who's Rendag? A very experienced soldier. He's fought in all of Hensel's campaigns for the past 20 years. ¿Quién es Boring? Tell me about Borin. Boran's famous for his courage. He fears nothing and no one. Vale. Their names are enough. Ready? Sí. I am indeed. Let's begin then. Witcher Geralt of Rivia will now mira, la fight F the para honorable rendirse. Gwydion. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah, no, ¿qué? ¿Te empiezo a matracar ya o qué? Mira, ¿dónde va?
Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se rinde. Ah, no me quitan mucho. Geralt wins. You won. Let me know when you're ready for the next fight. Ah, no me hacen falta pociones. Ya lo intuía que no me van a hacer falta pociones, pero... Tournaments. Now that's a pastime. Quiero participar en el torneo. Ready? I am indeed. Let's begin then. Venga, siguiente, ¿quién eres? The Witcher will now take on the Honorable Rendai. Con escudo. Venga, fíjate. Ahí la paz. Eso que veis que le he puesto es dándole al alt, que es para fijar al enemigo. No lo suelo usar, la verdad. La verdad es que no me parece... Bueno, si es contra uno, pues sí, pero tampoco es que... Ah, este es malísimo, tío. Por cierto, no sé si lo he dicho en algún capítulo, pero al estar agotado, como estoy ahora, le quito menos. Le quito, me parece, el mínimo daño, me parece, cuando estás cansado. Deja que me dé. No. Epa. Ven. Uy. I surrender. Qué fácil. Witcher Geralt wins. You won. Let me know when you're ready for the next fight. All right. Habla con próximo y comience otro enfrentamiento. Tournaments. Now that's a... Sí. Can we continue? Ready? Sí. I am indeed. Let's begin then. Decir que la serie de Witcher 2 la voy a acabar, seguro. Geralt of Rivia will now take on the fearless Baron. Buah. Balizas te pego. Campeón. Witcher Geralt wins. Dame mi oro. Is there not a single fucking soul in Kedwin able to beat the Witcher? Dung-filled cowards, all of you! Apparently not in Kedwin. But in Temeria, perhaps. I'll give it a shot. That could be interesting. If you win, I'll double the reward. The Witcher's challenger this time will be Vess, a maiden... No sé qué pasará si me dejo ganar. Fuera. I surrender! A few more like him and I could conquer half the world. Give him the prize! He's earned it! The king wanted a spectacle and he got it. A shame the result was so predictable. Witches are not invincible. Seems this one is. But you were brave nonetheless. She fought harder than all the Kedweni soldiers combined. You're very kind. Wasn't so kind in the arena. He took me seriously. That's true. Thanks for not giving me a handicap. I'm going back to my camp. Visit me if you want. Women. Here's your praise. I need to get back to my business. Ahora, bueno, lo cuento. ¿Cuánto me has dado? Mi oro, tío. Nada. Tournaments. He luchado bastante. I've had enough tournament fighting. I'm content we could see you in action. Your tournament was a success. Aye, you could say so. I know now that no common man can match a Witcher. But at least it was a nice spectacle. Good diversion for the men. Ahora me parece que tenemos que ir a hablar con Bess
pero porque ya se ha desbloqueado las conversaciones con ella para darle mandanga. Como sabéis, hay un logro que seduce a Bes, que es para tirarnos a Bes, básicamente. Tío, no te cuelgues. Logro que haré, por supuesto. Bueno, logro que ya tengo. Lo puedo mostrar de todas formas. Bueno, no lo voy a mostrar porque no sé exactamente si tendría que editar. Como sabéis, The Witcher 2 tiene un montón de escenas de sexo. Y no sabría si tendría que estar editándola y todo el rollo. Sería bastante por culero tener que hacer eso. Tío, ¿por qué va lento de repente? Gracias. No sé si tendría que estar editándola y tal. Así que básicamente lo que tenéis que hacer es venir aquí. ¿Dónde está Bes? Bes está ahí. Tenéis que hablar con Bes. Tenéis que hablar con Bes y básicamente os da una serie de respuestas a una conversación. Si las aceptáis todas, os la tiráis. Si no las aceptáis todas, os da calabaza. Eso lo haré seguramente fuera de cámara. Más que nada porque no te quiero tener que cortar la escena de sexo por si sale. No estoy seguro si se puede meter en YouTube. Pero bueno, ante la duda, pues no la hago. Pero os he dicho ya cómo se hace. Y vamos al... Bueno, cambio a Bes por Zoltan. ¿Dónde está Zoltan? Está por aquí, me parece. Como veis, hemos hecho todas las misiones que se pueden hacer. Estas las podemos hacer después, porque después volvemos. No hay ningún problema. Vale. Vale. ¿Os dais cuenta ya todos los... Ah, no, mira. Tenemos esto. Aunque la podemos hacer después, me parece. Sí, la podemos hacer después. Después volvemos, a ver, ahora mismo vamos a cruzar la niebla. Vamos a cruzar la niebla para conseguir el estandarte de Dune y las cosas que están en el otro lado de la niebla. Pero después se vuelve, así que podéis dejarlo todo a medio por aquí perfectamente. Tough crossing ahead of us, Sultan. Looking to scare me now? We're going, and that's that. Venga, vámonos. Aquí sale una pantalla de carga. Y bueno, solo se puede entrar aquí una vez que Deathmaul os haya dado el amuleto. El amuleto de Tankerville, me parece que se llama. Tankerville, algo así. Una vez tengáis ese objeto en el inventario, en los objetos principales, entonces ya podréis cruzar la niebla cuantas veces queráis. Me parece. Es fácil cruzar la niebla, ¿eh? Se puede hacer rápido matando enemigos, pero vamos, no creo que tengáis ningún problema. Ahí tenéis como esto, el amuleto, nos guía. Bueno, ahora ha desaparecido, pero... podéis ganar un poco de experiencia matando enemigos. ¿Dónde está Zoltan? Mirad cómo funciona el talento del remolino, de darle a todos los que se acerquen por alrededor. Súper útil. Epa. Voy a dejarme un poco porque ya me han quedado un poco de vida. Como digo, se puede hacer de manera rápida. Vienes corriendo y ya está.
Mira cómo me meto por aquí. De plata contra uno muerto. No se me está regenerando la vida. Voy aquí de chulito. En una de estas de chulito en dificultad locura me van a dar una hostia de media vida y me van a matar. Me dan muy poquísima experiencia, ¡Epa! Por aquí va a saltar una cinemática para salir de la niebla. Tío, me siguen saliendo aquí. Ey, esto, tío, que no era por aquí. Hostia, tío, no es por aquí. Es por ahí abajo, tío. Ah, qué fail. Ey, ¿todo esto? Me parece que es esencia de no muerto. Estos objetos de aquí. Pasada quizás. Es por aquí. Por ahí por ese camino. O no, tío. Tío, pues no sé qué camino es, Que va, por aquí no es, que va. A ver si es que tenemos que matar enemigos hasta que... No lo recuerdo, no recuerdo que hay que matar enemigos hasta desbloquear cierto camino. Pero puede ser, puede ser. Que va por aquí nada. No me suena para nada que sea por ahí. Ah, mira, sí, por aquí. Sí. Creo o voy a morir. Vale, sí, por aquí. Ya, he ido demasiado lejos. Never again. Fucking fog. Look at it this way. You'll be able to brag about seeing the ghostly fog from the inside for the rest of your life. I'd rather brag about how I ploughed 3 wenches at once in my youth. Por ahí se va a... Voy a mirarlo un momento. Sí, por aquí se va a las catacumbas, me parece, para buscar el estandarte de Dune. No. Creo. Puede ser. No estoy seguro. Y en la zona de las arpías. También se va por ahí, me parece. Kill him! Adon! Stop! You're making a mistake! A mistake? Interesting. There's a war on, don't know if you've noticed. And wars are won by killing foes. Or do I have it all wrong? The Witcher's a messenger. On his way to see Saskia. Not your typical messenger. Well, I don't know if you noticed, but we had to pass through an atypical fog in which your typical messenger would have shit just before he... Enough! We'll not let you inside Vergen. But you can deliver your message to the commander of the watch. He's stationed by the town gates. Ploughing typical elf. Come on, Geralt. Habla con los guardias de Vergen. It's a dog's life, Geralt, I'll tell you that much. ¿Qué dice eso, cabrón? Bueno, vamos a
a la puerta principal de Bergen, pero no vamos a entrar en la ciudad, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Cómo salta? Decir que voy a seguir subiendo vídeos a YouTube. Sí que es verdad que no me ve ni... Me ve poca gente. ¿Qué cojones? ¿Esto me te carga? Me ve poca gente, pero... No sé, la verdad es que me gusta. Me gusta subir vídeos a YouTube. Hombre, yo sé, por ejemplo, esta guía en dificultad locura... aparte de que no la tiene ni Dios, que yo sepa, que yo haya visto, por lo menos en español, comentada. Mira cómo me apuntan los ballesteros, qué hijos de puta. ¿No? ¿No tienes saltado una cinemática aquí? Why, it's Geralt de Rivia and Zoltan Chive. Pinch me, burden, for I believe I've dozed off while on duty. Could be an illusion, eh? Or some spectres from the battlefield have lost their way. Maybe we ought to tickle them with an axe, just to be sure. I'm afraid there's no mage out there who can conjure up the Witcher's mug, nor the aroma of Zoltan's beer-soaked beard. Yarpin Zigrin! Lice eat me if I'm not delighted to see that horrid mug of yours. This lad here's scaling burden. Geralt, what are you doing standing there as if you've swallowed a halberd? Got a hug for an old mate? Yo no me he leído los libros de The Witcher, pero me parece que este sale en los libros de este personaje. Creo, ¿eh? ¿O salía en el Witcher 1? Yo no me acuerdo. He oído hablar mucho de ti. Greetings. Triss has told me a lot about you. Wee Marigold? Ha! How is the lass? Let me tell you, Scalen, this here Witcher's the very embodiment of chivalry. All the Selkirks of the world can't hold a candle to him. And you know why? No, but I got a feeling we're about to find out. No soy un caballero. Me? A knight? I'd sooner call Zoltan a show dancer. Well then, listen everyone. At the time, we were escorting Caedweni army convoys through the Sherwood forests. Aye, we served Hensel once, though always for coin. Anyways, the Witcher was on the road as well, with Triss and Ciri, heading south. The lass, I tell you, was a demoness incarnate. Pure pepper on her feet, and healthy as a horse. But the sorceress fell ill. Some terrible pestilence held her, gave her the runs. That woman needed to go every 5 minutes. Never seen anything like it. And I've had my share of gut rumblings. This one time, I roasted an old ailing gerbil and... Oi! You promised us a chivalrous tale. And I'm delivering it, lad. In any case, the Witcher would carry her into the bushes time after time. He treated and cared for her, cleaned her, bathed her. Sounds normal to me. A man looking after his woman. It's too much to call it chivalrous, Yarpin. Ah, wrong. Triss weren't his woman. Not his wife nor lover. She was sick and in need of aid. And he was on a secret mission. Might have left her in some city, might have gone off on his own, but he didn't. Know why? Because he's got a heart of gold. He truly cares. A lad like you, Scalen, don't know that being a knight's not just about thrashing around in full plate, a long sword in hand. It's not just about fighting duels and winning tournaments. I missed hearing your bullshit, Zigrin. I don't believe anyone else has tried to tell me that story. How is the wee Marigold, anyway? Not great. The Kingslayer kidnapped her. Oh, damn the dogs. That's downright terrible. I suppose it's no coincidence you're here. Necesito reunirme con Saskia. I have to see Saskia. To what end? To dispel the mist of wraiths, I need a few magic artifacts. What's Saskia got to do with that? Her sword is one of those items. And what do you suggest I do? Yorvith and Saskia banned us from letting strangers in. And here are 2 old mates come over from the other side who want just that. A lose-lose situation if ever I've seen one. That ought to be easy to get around. Cow pies ought to be easy to get around, yet we don't always succeed. I'm staying here, Yarpin. I want to join you, enlist. Will you have me in the Dwarven Brigade?
Will I have you, Chiefy? Will I plough and have you? Why, I'll make you fucking commander, you cocksucker! Problem solved. Scaling, you're my witness. Zoltan's no longer a stranger. Aha. All right. Now I'll introduce you to Saskia, and you can try to clarify the story with a sword for her. Or whatnot. Don't you fret about the sword, Geralt. I promise to ascend to the fucking heights of oratory. Be soft as a mink, cautious as a novice strumpet. I'll get you that blade if I have to shave my beard off. All right, then. See that, Scaling? We were headed for a tragedy. Now we're headed for a comedy. Ah, youth these days, lacking hope and heart. You know what Zoltan and I saw at Brenna, lad? To us, there's no such thing as the impossible. Estoy buscando una banderola. Any idea where I might find the Dun banner? Try the Netherworld. The whole unit was cut down during the battle 3 years ago. I meant the unit's standard, which symbolizes death. Ah, that makes it a lot easier. We buried it with the remains of the Kedwenis. Where? Just outside Vergen. I'll mark it on your map as the road could get confusing. Strange things are afoot in those crypts, Witcher. Kedweni ghosts scaring off our folk. That would be normal since they were invaders. But one's some kind of amateur historian, asking all that venture there about the battle and the Dun banner. I'll look into it. Thanks. Vale. Triss y el asesino de reyes podrían estar por aquí. Triss could be somewhere in this area. The plague. I've not seen her 5 years, must be. Since that day they proclaimed you dead. Last saw her in Rivia, in any case. From what I've been able to establish, the Kingslayer forced her to teleport the two of them to this area, and she's not on the other side of the fog. What did this Kingslayer look like? A huge, bald witcher. Wears a medallion with a snake on it. Sorry, Geralt. Doesn't even ring the tiniest bell, any of that. I might know something. This drunk in Vergen claims he saw a redhead fall from the sky somewhere among the ravines. And then he said the sorceress Philippa Eilhart came around looking for this woman. Shriveled old minx. She sent her servant and some peasants to the ravines after her. But they came back empty-handed. Now Philippa's servant maid's gone, leaving the sorceress angry as a wasp. She even turned one of the plebs into a pig. I spoke to one of those peasants. He claims the lass was no servant, but an Nilfgaardian agent. And she apparently found something in those ravines. Maybe it was Triss. And maybe it was that witcher. Madame Eilhart, or the old minx as Yarpen calls her, knows she's been duped and can't forgive herself for it. Did the woman flee south, deeper into Edirn? Fucking hell! She came out the main gate not more than an hour ago, headed straight for the fog. Thought she might be out to do some magic probing or whatnot. She knew a bit of magic. She might have crossed. I guess I need to visit Shillard when I get back. ¿Dónde está Yorveth? How's Yorveth? Any chance I might run into him? Minimal. He follows Saskia around like a once-neglected pup. Eyes on her at all times. At least the lass is well protected. What do you seek from Yorveth? Last I heard, you weren't exactly chummy. You heard right. But when I last saw him in Flotsam, he had something I need to lift the curse. Even if you see him, I doubt he'll give you anything out of the kindness of his heart. Perhaps Saskia can convince him? Guess I don't have much of a choice. Es hora de actuar, ya charlaremos en otra ocasión. It's nice to talk to you all, but we've got things to do. Ah, that's life. Open the gate. I've got to fetch me a certain sword. Wait a minute. If by some miracle you obtain that cursed blade, I'd advise you not to parade it out the main gate past the squirrels. Got another solution? There's another passage. I'll mark it in the Witcher's map and show you myself. Sound all right to you? It does. In the meantime, I'll look around for that flag. Prime, I'd say. Off we go then. Busca la entrada a la catacumba y la banderola oculta dentro. Pues como veis, nos han dado ya más misiones.
la punta de lanza de Yajón, la espada de Vandergriff y la bandolera del estandarte de Dun. La lanza de Yajón la tiene Jorbe, la espada de Vandergriff es la que lleva Saskia y la bandolera del estandarte de Dun es la que está en las catacumbas de por aquí, de Aether. Me parece que no hay más. Aquí tenéis, busca la entrada de Dun, la bandolera oculta dentro y reúne con tortas los túneles subterráneos bajo Bergen. Pero bueno, gente, eso será en el próximo episodio. Ahí van saliendo las misiones. Eso será en el próximo. No mando ni nada de experiencia, miren, me queda nada para subir. Eso será en el próximo episodio de las aventuras de Geralt de Rivia. Y vamos a seguir saliendo misiones. Es las de las aventuras de Geralt de Rivia. Like si os ha gustado, suscribiros si queréis más de Witcher 2. Y nos vemos en próximos episodios de las aventuras del brujo. Saludos y hasta la vista.